यूएस इज्राएल जो ईरान उपरे युद्ध करुछंती ता विरुद्ध रे सेथिर ना आमे आंक सपक्ष अच्छे ना तांक सपक्ष अच्छे आम निरपेक्ष अच्छे। पारस्य संगे भारतर संपर्क बहुत पुराना तदी फास्ट सेंचुरी आगु को नहीं जीवे भी एबे तो आम एकविंश शताब्दी अच्छे मैंने 21st सेंचुरी गोटे सेंचुरी 100 वर्ष 2100 वर्ष पूर्व को जब पलैबा से भी ईरान संगे आम संपर्क था खंड 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 नई भारत खंड खंड तले नई भारत से ईरान आम सागर था से हूँ आमर अंश आम जम्बू द्वीपर अंश डुबियस क्यारेक्टर संदिहान चरित्र हूँ अमेरिका निजर स्वार्थ जोटी अमेरिका से किंतु रशिया सहित ता नुहे ईरान सहित आमर ता नुहे देखो ईरान संगे रशियार संपर्क भल ईरान सहित चाइनार संपर्क भल ईरान सहित भारतर संपर्क भल आमर ईरान संगे जेहेतु ऐतिहासिक और चिराचरित संपर्क से संपर्क को भित्ति करी ईरान पूर्वर ए पर्यंत डिक्लेयर कर चली जे चाइना इंडिया केवल मु इज्राएल आउ अमेरिका छड़ा बा तांकर सपोर्टिंग नेशन जी अच्छा से छड़ा अन्य समस्त देशर जहाज को छाड़ापी मोर कौन आपत्ति ना। ईरान केते पुरातन ऐतिह्य को ध्वंस कर दिल तुम्हें तुम्हें कौन तुम्हें सिविलाइज्ड कंट्री अमेरिका आर यू सिविलाइज्ड तुम सागर कई ना जान ट्रम्प स्थिति है कि ट्रम्प को एक्चुअली सबू राष्ट्र मिसिक जिते इंटेलिजेंस एजेन्सी अच्छा ट्रम्प टाक सुट करदे दरकार आज नंबर वन तुम्हें कि नंबर वन है तुम्हें तुम नंबर वन ना आउ रशिया नंबर वन चाइना तो आम देखिनु खेल कि से लिस्ट रे चाइना 2 अच्छी आम 4 रे आम 3 की चलीगलु यू आर नाउ अगेन कमिंग फ्रॉम नंबर 1 to 10 और समवेयर एल्स तार दोष अच्छी ट्रम्प आप जानते एस्टाइन एफ्स्टीन फाइल इज्राएल तार से जिनस तार दोष टी अच्छी से इज्राएल से फ्री अरे बाबा तुम ये सब कर आमको साहाଯ୍य कर स्ट्राटेजी कर ईरान से जीति जीति रमेरिका आंठेब अमेरिका कान धर आ ट्रम्प नाक घोषाड़ ये पृथ्वी सब देख जे केते अमेरिकार जो चेहराटा थिला पृथ्वी पृष्ठ रे ता नष्ट करदेला ये ट्रम्प। देखो भारत ईरान जो संपर्क से संपर्कटा गोटे अतुट संपर्क गोटे हिस्टोरिकल रिलेशन आम जमी अमेरिका संगे संपर्क रखीचे रशिया संगे संपर्क रखीचे जो जो देश संगे संपर्क रखीचे से संपर्कर ये हूँ रेजल्ट दैट आमे केबे प्रत्यक्ष भाव में यूएस इज्राएल जो ईरान उपरे युद्ध करुछंती ता विरुद्ध रे सेथिर ना आमे आंक सपक्ष अच्छे ना तांक सपक्ष अच्छे आम निरपेक्ष अच्छे ताकू ईरान भी मॉनिटर करुछि। द्वितीय आमर चबाहार आमर जो पोर्ट गोटे अच्छी जो पोर्ट पर आम केते हजार कोटी टंका भारत सरकार खर्च कर कौन पाई से भल रिलेसन सकाशे ना गोटे देश आमको ता देश में गोटे बंदर करने सुजोग दौर से बंदर करते आमको कौन लाभ होता से बंदर से पटे आम अफगानिस्तान माने ईरान रु आम अफगानिस्तान जाऊे आमर जदि यूरोपियन कंट्री को कम्युनिकेशन जदि जलपथ स्थलपथ आम जलपथर ईरान जाई पुणी सेठू स्थलपथर यूरोपियन देश मान को जापारि था से सुजोगटा आमको ईरान देता ये जो ईरान संगे जो संपर्क ता छड़ा मु पूर्व कि मोर मंतव्य कही ईरान रो पूर्व ना है पारस्य पारस्य आम जो पारस्य उपसागर कहे जो आम कहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ पर्शियन अर्थ कौन पर्शियन पारस्य पारस्य संगे भारतर संपर्क बहुत पुराना तदी फास्ट सेंचुरी आगु को नहीं जीवे भी एबे तो आम एकविंश शताब्दी अच्छे मैंने 21st सेंचुरी गोटे सेंचुरी 100 वर्ष 2100 वर्ष पूर्व को जब पलैबा से भी ईरान संगे आम संपर्क था कि संपर्क आम जो गोटे द्वीपर लोक जम्बू द्वीपर लोक से आम ईरान हूँ आम इंटीग्राल पार्ट आम जो कहे अखंड भारत वर्तमान सरकार समय रे गोटे अखंड भारत 2014 मोदी सरकार आसला परे गोटे नुआ टर्मिनोलोजी जदिव आमर डिक्शनरी ओडिया डिक्शनरी थिला किंतु सेटा बेसी लोकमुखरित है लोक मानकर कान रे गुंजरित है अखंड भारत अखंड भारत अखंड व्हाट इज अखंड भारत माने खंड 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 नई भारत खंड खंड तले नई भारत से ईरान आमर सागर था से हूँ आमर अंश आम जम्बू द्वीपर अंश तेणु से जो संपर्क अमेरिकार संगे कई दिन संपर्क अमेरिका संगे जो संपर्क है 1998 मसीह जो सरकार बदलला जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार आसला
से 13 दिनिया 13 मासिया सरकार तापर गोटे स्टेबल गवर्नमेंट आसला से समय से पर्यंत आमर संपर्क अमेरिका संगे नथिला अमेरिका संगे संपर्क थिला चाइनार संपर्क अमेरिका संगे सुदृढ़ थिबारु चाइनार अर्थनीति आगु जाऊला आमको पाकिस्तान संगे लगे देकर चाइना आमे डेली झगड़ा भितर रोले तू मेरे आमर अर्थनीति बुसुड़ूला आ चाइना से अर्थनीति को वृद्धि करुला 2000 मसीह वाजपेयी सरकार समय मुझे प्रश्न थिला जे आम भारत को जहाँ भारतर जहाज छाड़ा कहीं छाड़ा एम तो गोटे सेन्टेन्स कहीहबनी गोटे वाक्य उत्तर दे नहब बोली मुझे विस्तृत बैकग्राउंड दूसरी आमर 71 मसीहा युद्ध बेले भारत पाकिस्तान युद्ध बेले अमेरिका आम विरोध में थिला आम विरोध में सप्तम नौबेला पठेला रशिया तार फ्लीट पठेला तार जहाज सबमरीन पठेला धमकेला तापर अमेरिका यू भागिला सी हूँ गोटे चिराचरित डुबियस क्यारेक्टर संदिहान चरित्र हूँ अमेरिका निजर स्वार्थ जोटी अमेरिका से किंतु रशिया सहित ता नुहे ईरान सहित आमर ता नुहे देखो ईरान संगे रशियार संपर्क भल ईरान सहित चाइनार संपर्क भल ईरान सहित भारतर संपर्क भल ईरान केवल यही लोक मान संगे संपर्क भल नुह पृथ्वीर अनेक राष्ट्र ईरान संगे भल ये जे पृथ्वीर 20% रिक्वायरमेंट जो अच्छी तैल आमर जो इंधन तैल ऑयल प्रोडक्ट्स जहाँ भी अच्छी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से क्रूड ऑयल से एलपीजी एलएनजी सब ये जाऊँगी ईरान रु दो मिडिल ईस्ट इज देयर बट ईरान रु जाऊँगी तेणु यही जो संपर्क आम जो 1969 मसीहा कथा मुझे कहली वाजपेयी सरकार समय मुझे जाइली मोर जहाज आईएनएस मैसूर जो आम ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप मिशन रे अमेरिका जाइलु अमेरिकार आम जाइलु नॉरफॉल्क हार्बर रे पहुँची प्रथम आम जहाज पहुँची सेठी आमे अमेरिकार विभिन्न जगह इवन अमेरिकार वाशिंगटन डीसी मु बुली न्यूयॉर्क बुली बोस्टन बुली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बुली मैसाचुसेट्स बुली तेणु अमेरिका को आम बुलिकी देखीचु प्रति 24 घंटे भारत को गोटे इंटेलिजेंस रिपोर्ट आमको दबार थिला कि तुम्हें कौन देखुच ऑब्जर्वेशन गोटे टीम थिला आम जहाज रे से टीम रे मुझी आम कौन दौलू देश को आम देश कौन ना सेठी कौन अच्छी आमर कर्तव्य कौन थिला जे आमर हेरिटेज कल्चर आमर आर्ट आमर सभ्यता ये सब को लेकर बाहर देश में प्रचार करवा आम देशर सम्मान वृद्धि करवा एव्री सेलर ऑफ आईएनएस मैसूर वी आर एक्टिंग एज एन एम्बेसडर फॉर दिस कंट्री यही देशर प्रत्येक सेलर नाविक मो जहाजर से निर्देश था राष्ट्रपति तुम्हें भारत तरफ प्रत्येक नाविक जड़े जड़े राष्ट्रदूत भली कार्य कर तेणु आम से जो कार्य कलु आम अनुभव कलु गोटे कनी आइलैंडर कथा मुझे कहूँ से कनी आइलैंड गोटे फेस्टिवल थाए एयर डिस्प्ले थाए अमेरिकन फोर्स नेवीर तांकर फाइटर जेट इत्यादि सब डेमोन्स्ट्रेशन करूँ से सुजोग आमको मिलला देखापी से जो फेस्टिवल रे आमे देखिलु छोट पिलांकर वस्त्र खेलना पाठपढ़ा सामग्री जहाँ भी अमेरिकार बजार रे थिला सब गुड़ाक मेड इन चाइना पिलांकर टी सार्ट पैंट इवन झील पिला जहाँ भी गारमेंट्स जहाँ भी सब मेड इन चाइना थिला सेतबेले आमे देश को गोटे इंटेलिजेंस रिपोर्ट देइथिलु दैट चाइना इज ग्रोइंग हिज इकोनॉमी बिकॉज ऑफ दिस आमे कौन करुचे लड़ुचे पाकिस्तान 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 यही भितर आम मुंडे पुरी दि जाए पाकिस्तान अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार समय पुराना जो संपर्कटा अमेरिका संगे आम संगे केबे भी हेई नथिला सेतले गोटे न्यू रिलेशन एस्टाब्लिश्ड लोक कहले अटल बिहारी वाजपेयी समय गोटे वैदेशिक नीति रे भारत परिवर्तन आनीथिला सेटा होची सही समय तेणु आमे अमेरिका संगे संपर्क भी स्थापना कले पृथ्वीर एमती कौन राष्ट्र ना एक्सेप्ट टू से जो एक्सेप्ट टू समस्ते जानते दर्शक मैंने जानते किए से एक्सेप्ट टू गलवान रे आम विरुद्ध में किए लड़ुला आप जानते ऑपरेशन सिंदूर क्या विरुद्ध है आप जानते ये जो दुईटी राष्ट्र आम पाखे अच्छा आ गोटे बांग्लादेश आम पाखक लगी सब लगी धड़क धड़ म्यान आमर लगी बांग्लादेश लगी पाकिस्तान लगी चीन लगी आमे केबे इज्राएल भाया हैनु इज्राएल मु बंची ईरान को मारदेवी आमे केबे कहनु आमे कहचु आमे बंचबू तुम्हें बंच आमे कहूँ ना वसुधैव कुटुंबकम ये कथाटा भारत आमर जो पार्लियामेंट अपर हाउस लोअर हाउस आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ये भितर सब गोटे व्यवस्था अच्छी जदियो मल्टीपार्टी सिस्टम अच्छी विभिन्न कास्ट क्रीड कलर लोक आम अच्छे विभिन्न दलर लोक अच्छा किंतु आमर पार्लियामेंट सब गोटे भल डिसीजन निए सब भल डिसीजन आप देखिए जेकोसी क्रुशियाल मोमेंट रे शासक किए था विरोधी किए था किंतु देश हित रे
उभय डिसीजनटा बहुत बढ़िया थाए तेणु अमेरिका सागर आमर संपर्क कौन चिराचरित ऐतिहासिक संपर्क नुह आमर ईरान सागर जेहेतु ऐतिहासिक और चिराचरित संपर्क से संपर्क को भित्ति करी ईरान पूर्वर ए पर्यंत डिक्लेयर करी चली जे चाइना इंडिया केवल मु इज्राएल आउ अमेरिका छड़ा बा तांकर सपोर्टिंग नेशन जी अच्छा से छड़ा अन्य समस्त देशर जहाज को छाड़ापी मोर कौन आपत्ति नहीं एटा डे वन रु तार डिक्लेरेसन तेणु जो आपत्ति नहीं एमाने अटकिले कहीं अटकिले यहाँ लोक मैंने भावे जे आज जाए एम सब अटकिकी थे ईरान बंद करथिला ईरान क्या बंद करनी स्ट्रेट अफ हरमुज रे कौन कबाट ना जे कबाटा पकईदेला बंद होगा जमी आमर गोटे साइफन अच्छी आम पकईदे कबाट विभिन्न बड़ बड़ केनाल कबाट पड़ जाऊँगी नराज फराज आम कबाट पकई दौचे महानदी ब्रिज उपर से कबाट पकेयार व्यवस्था ना 33 किलोमीटर दैर्घ्य से स्ट्रेट रे किए पकेब माइन डर आउ जी आसब ईरान कथा न मानिकी ईरान कौच मुझे गोटे राष्ट्र उपर अमेरिका और इज्राएल आसी आक्रमण कर गोटे दिन में 168 झील पिला को मारिदे गोटे स्कूल रे आउ ता परे परे मारी पकेले 48 जन लीडर इंक्लूडिंग सुप्रीम लीडर खामनेई कौन देश को बर्दास्त कर कहले से तो तार प्रतिक्रिया हम ना एवरी एक्शन हाविंग इट्स इक्वाल एंड अपोजिट रिएक्शन तेणु गोटे नेशन तार सार्वभौमत्व रक्षा करने को जहाँ कला से किसी भूल करनी भारत सहित जेहेतु ईरान भल संपर्क अच्छी ये दुईटा जहाज कौन अन्य जो जहाज गुड़िक भारत अच्छी ईरान क्लीयर कर तुम मैंने जाओ से जीवाटारे अमेरिका गोटे एडभांटेज नहीं पारे अमेरिका बर्तमान कौन कहला आपन प्रश्न उत्तर मुझे देली जे कहीं भारतर जहाज को छाड़ुची ईरान अरे ईरान छाड़ब आमर पोर्ट से अच्छी आमर जोड़े जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर पठाई जाइए गोटे फ्रिगेट भी पठाई जाइए चबाहार पोर्ट को सेठी किसी सस्पिशियस मूवमेंट थिला सेठी इंडियन नेवी ऑलरेडी अच्छी आमर केते 60 रु 70 फाइटर जेट अच्छा दीटा एयरक्राफ्ट कैरियर अच्छी क्या आमर सेठी बंदर सेठी आमे टंका देचे ईरान को ईरान संगे आमर संपर्क भारत एक घड़ीसंधि मुहूर्त अच्छी भारतर शासक मैंने विचार कर वैदेशिक मंत्री कूटनीति स्तर में जहाँ भी चली सब ठीक चली आमे आशा करुचु आमर जेतिकीटा जहाज भी सेठी अच्छी मु आशा करुच्ची व्यक्तिगत भाव में सरकार नीति गति जहाँ डिप्लोमेटिक चैनल रे वार्ता पब्लिक डोमेन रे जिते इनफॉरमेशन आपण मान भली मीडिया मान जहाँ भी प्रचार अच्छी सबको मिसेकरी जो केमिस्ट्री आसूची से केमिस्ट्री रे ईरान भारतर जिते जहाज से अटके सब छाड़द ये चाइनार 55टा जहाज अच्छी बोली पब्लिक डोमेन रु पाऊँगी 55 शिप्स बिलोंग्स टू चाइना माने चाइना माने अदर नेशन फ्लाग इन पारे बट चाइना बाउंड शिप्स कि चाइनार फ्लाग शिप्स चाइनार फ्लाग शिप्स माने जहाज से फ्लाग लगे से चाइना रेजिस्टर्ड होता चाइना शिप आउ अन्य कंट्री से माने रेजिस्टर्ड होते अन्य कंट्रीर फ्लाग लगे किंतु चाइना बाउंड थे मैंने चाइना को जीवाई से माने लोडिंग करथिबे ऑयल आमर तो ईरान रु आसूची चाइना जापान साउथ कोरिया इंडिया ये 4टा देश आणुछंती ना आमर तैल गैस इत्यादि तेणु शेष पर्यंत मध्य ईरान भारतर समस्त जहाज को बाहर करने सुजोग दब किंतु यही प्रश्न उत्तर देला परे मु बट लगे आगू नेबी यू जिनसटा को स्ट्राटेजिक हूँ अमेरिकार कौन सी किसी इंटरेस्ट नथिला ईरान रे इज्राएल रो ईरान रो युद्ध थिला ठीक अच्छे आम युद्ध माने डिस्प्यूट थिला आगुरी होइछि से गाजा वार ठारू लगी सेठू पैलेस्टाइन को मारला ये जो ईरान इज्राएल लक्षे खंडे मारला ईरान कहला ईरान कथा कहला से हुती हिजबुल्ला आ हमास ए सब ईरान रो लोक ईरान ताको प्रमोट करुच्ची से माने आम पर आक्रमण करुच्ची से जो बाहानाबाजी लोक मैंने सेतबेले समवेदना ज्ञापन करथिले इज्राएल को वर्तमान कौन राष्ट्र इज्राएल सपक्षर ना कि अमेरिकार सपक्षर ना नाटो कंट्री से माने समस्ते मना करदे चाइना मना करदेला जापान मना करदेला ऑस्ट्रेलिया मना करदेला फ्रांस मना करदेला यूनाइटेड किंगडम मना करदेला किए इटली मना करदेला किए आउ रहिला अमेरिका सहित अमेरिका कौन करुच्ची समस्त को निज जाल फसिया चाहूँगी आस अरे तू तो एत बलशाली तोर एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं आसलु बम्बार्ड करदेलु गोटाए दिन में 200 फाइटर जेट तुम्हें ईरान उपर उड़ेकरी निरीह लोक गुड़ा घर गुड़ाक इनफ्रास्ट्रक्चर सिविलाइज को ध्वंस कल बहुत पुरातन ऐतिह्य को ध्वंस करदेल जो ऐतिह्य को रक्षा करने यूनाइटेड नेशंस अंडर यूनिसेफ बा यूनेस्को
ୟୁନେସ୍କୋ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ନେଉଛି ଯେମିତି କୋଣାର୍କକୁ ନେଇଛି ୟୁନେସ୍କୋ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିଛେ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ସେଇଟା ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ଯେତେବେଳେ ନେଉଛି କି ରହୁ ଐତିହ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ସଭ୍ୟତା ବଞ୍ଚି ରହୁ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଫର୍ଦର ଆଗକୁ ଯାଉ ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ୍ ତାକୁ ପଢ଼ିବେ ଲିଗାସି ୱିଲ୍ ବି କ୍ୟାରିଡ୍ ଫରୱାର୍ଡ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ଇରାନର କେତେ ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲ ତମେ ତମେ କ'ଣ ତମେ ସିଭିଲାଇଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଆମେରିକା ଆର୍ ୟୁ ସିଭିଲାଇଜ୍ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ନାଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଏଇ ଇଭିନିଂରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ବିବିସିର ଲାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ବିବିସିର ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଣ୍ଟି ଟେରରିଜିମ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଣ୍ଟି ଟେରରିଜିମ୍ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଅଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ତାର ଯେ ଡିରେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ନାଁ ଜୋ କେନ୍ ଅର୍ ସମଥିଙ୍ଗ ସିଏ ତାଙ୍କ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ମୋ କନସାଇନ୍ସ କି ପଚାରିକି ଦେଉଛି ମୁଁ ମୋର ଆତ୍ମଚେତନା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଇରାନ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ଆମେରିକା କରିଛି ନା ଆଣ୍ଟି ଟେରରିଜିମ୍ ସେଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଣ୍ଟି ଟେରରିଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର ତାଙ୍କର ତାର ଡିରେକ୍ଟର ସିଏ କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ କହିଲା ଇଏ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଲା ସେ ଆତଙ୍କବାଦ ଇସ୍ରାଏଲ କ'ଣ କହିଲା ଆତଙ୍କବାଦ ସେ କହିଲା ସେମାନଙ୍କର ଆତଙ୍କବାଦର ନାମ ନିଶାନା ନାହିଁ ସେମାନେ କେବେ ବି ଆତଙ୍କବାଦୀ ନୁହନ୍ତି ଆମ ଉପରେ କୌଣସି ଇମିନେଟ୍ ଥ୍ରେଟ୍ ନଥିଲା ମାନେ ତୁରନ୍ତ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମ ଉପରେ କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ସୂଚନା ବି ନାହିଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପାଖରେ ତମେ ଗୋଟେ ଇରାନ ନିରୀହ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ଯେଉଁ ଯିଏ ଆତଙ୍କବାଦରେ କିଛି ନାହିଁ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ତା ଉପରେ ତୁମେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଉଛି ଆମେରିକା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହଟଚମଟ ଚାଲିଛି ନ୍ୟାଟୋ ଫୋର୍ସେସ୍ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଗଲାଣି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ରଷିଆ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ କଲା ରଷିଆ କ'ଣ ଏ ଖେଳରେ ଥିଲା ରଷିଆ ନଥିଲା ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଇରାନ ସାଙ୍ଗରେ ରଷିଆର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ରଷିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଉ ଭାରତ ନୀରବ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାରତ ଚବାହାର ପୋର୍ଟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ସ୍ୱାଭାବିକ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଏତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭିତରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ କ'ଣ ସବୁ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଗଲା ମୁଁ କହିଲି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ଆମେରିକା ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ତାର ଦାଦାଗିରି କରୁଛି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରୁଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅସଭ୍ୟ ଗୋଟେ ବର୍ବର ଲୋକ ସହରରେ ଗୁଣ୍ଡାଗିର୍ଦି କରେ ଯାହାକୁ ଦେଖେ ତାକୁ ଛୁରୀ ପେଲି ଦିଏ ଯେଉଁଠି ଯାହାକୁ ମାରିଦିଏ ଯାହା ବେକରୁ ସୁନା ଚେନ୍ ଝାମ୍ପି ନିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରେ ସେ ଲୋକକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ପୋଲିସ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ସୁଟ୍ କରିଦିଅ ଏଟାକୁ ମାରିଦିଅ ଏଟାକୁ ତେଣୁ ଆମେରିକାର ସ୍ଥିତି ଏଇଆ ମାନେ ଆମେରିକାର ଏ ଟ୍ରମ୍ପ ମୁଁ କହୁନି ଏଣ୍ଟାୟାର ଆମେରିକା ଟ୍ରମ୍ପର ସ୍ଥିତି ଏଇଆ କି ଟ୍ରମ୍ପକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ମିଶିକିରି ଯେତେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଜେନ୍ସି ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପଟାକୁ ସୁଟ୍ କରିଦେବା ଦରକାର ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦେଉଛି ମୋତେ ଡରିବାର କ'ଣ ଅଛି କାହିଁକିନା ଟ୍ରମ୍ପକୁ ଲୋକମାନେ ଗୁଣ୍ଡା ଦାଦା ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଅନସିଭିଲାଇଜ୍ ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭିତରେ ନଥିବା ଲୋକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବାହାରକୁ ଯାଇକି ସବୁ କାମ କରିବା ଲୋକ ତା ଦେଶର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଭଳି ଏକ ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲର କଥାରେ ପଡ଼ି ଇରାନ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା କରିଦେଲା ଆଉ ସାରା ପୃଥିବୀ ତାର ବଳ ଭୋଗିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆର୍ ସଫରର କେବଳ ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ନୁହେଁ ଇଭେନ୍ ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁମାନେ ଇରାନ ଉପରେ ମିଡଲ୍ ଇଷ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଅଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସଫରର ତେଣୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେରିକାକୁ ବା ଆମେରିକାର ଏଇ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ସମସ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିବା ଉଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗିଲା ଜାପାନକୁ କହିଲା ଆ ଭାଇ ଚାଇନାକୁ କହିଲା ଆ ସାଉଥ କୋରିଆକୁ କହିଲା ଆ ତମେ ଆସ ମୋତେ ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜରେ ଆକୁ କେମିତି ସବୁ ଖୋଲିଆ ଆଉ କେମିତି ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ମୁକୁଳିବ ତମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଆରେ ଇଡିଏଟ୍ ଟ୍ରମ୍ପ ତୋର ତ ଏତେ ଦମ୍ ଥିଲା ତୁ ନିଜେ କାହିଁ କରିପାରୁନୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ଡାକୁଛୁ ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତା ଦେହରେ ପୁରେଇବୁ ତୁ ଜାଣିଗଲୁ ଇରାନ କ'ଣ ବୋଲି ତୁ ଭାବୁଥିଲୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାୱାରଫୁଲ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ତୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ଆମେରିକାର ସିକ୍ରେଟ୍ ଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଥିଲେ ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ନେସନ୍ ନମ୍ବର 1 ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଫାୟାର ପାୱାରରେ ଆମେରିକା ନମ୍ବର 1 ଆଜି ନମ୍ବର 1 ତମେ କି ନମ୍ବର 1 ହେ ତମ ନମ୍ବର 1 ନାହିଁ ଆଉ ରଷିଆ ନମ୍ବର 1 ଚାଇନାର ତ ଆମେ ଦେଖିନୁ ଖେଳ କିନ୍ତୁ ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ଚାଇନା 2 ଅଛି ଆମେ 4ରେ ଥିଲୁ ଆମେ 3 କି ଚାଲିଗଲୁ ୟୁ ଆର୍ ନାଉ ଏଗେନ୍ କମିଂ ଫ୍ରମ୍ ନମ୍ବର 1 to 10 ଅର୍ ସମୱେୟାର ଏଲ୍ସ ଗୋଟାଏ ତୁମ ପାଖରେ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ଥିଲା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଖରେ ଇରାନ ପାଖରେ ତାର ଏୟାର ପାୱାର ନାହିଁ ଇରାନ ପାଖରେ ନାଭାଲ ପାୱାର ନାହିଁ ଇରାନ ପାଖରେ କେବଳ ଆର୍ମି ପାୱାର ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ମିସାଇଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ଟେଲିଭିଜନକୁ ଦେବି ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭିର ଭ୍ୟୁଅର ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ମିସାଇଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଇରାନରୁ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ମିସାଇଲ୍ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ମିସାଇଲ୍ ଲାଟେଷ୍ଟ ସେମାନେ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ମିସାଇଲ୍ ଫୋପାଡ଼ୁଛୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ବା ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ଆଡ୍ଡା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟରେ ସେଠି ଆମେ ଯେଉଁ ପଠାଉଛୁ ଆମର ପୁରୁଣା ଅସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ
ସେଗୁଡ଼ା ରହିକିରି କ'ଣ ଅସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ର ବାହାର କରୁଛୁ। ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ମିସାଇଲ୍ ଯାଉଛି, ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ମିସାଇଲ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ଅଛି, ସେ ଆଇରନ୍ ଡୋମ୍ ସୋମ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଯାହା ବି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ବି ଠକି ଦେଉଛି। ମାନେ ଚିଟିଂ, ଡିସିପ୍ସନ୍, ତାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ୱାରଫେୟାର ଟର୍ମିନୋଲୋଜିରେ ତାକୁ ଡିସିଭ୍ କହନ୍ତି। କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଦେବା, ତାକୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଆଉ ତାକୁ ଡିସିଭ୍ ବି କରିଦେଉଛି। କେମିତି? ସେ ଟ୍ରାକିଂ କରୁଛି, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ବଦଳି ନେଉଛି, ପୁଣି ଟ୍ରାକିଂ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ବଦଳି ନେଉଛି, ସେ ଯାଇକି ଇଜ୍ରାଏଲ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଇଜ୍ରାଏଲ, ମୁଁ ଇଜ୍ରାଏଲର ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ, ଇଜ୍ରାଏଲ ଭାରତର ଗୋଟେ ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର, କିନ୍ତୁ ଇଜ୍ରାଏଲ ଯାହା କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ କରୁନି। ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ମିସାଇଲ୍ କଥା କହିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଇରାନ କରିଛି। ଇରାନ ଜାଣିଥିଲା, ଗୋଟେ ପୁରାତନ ସଭ୍ୟତାର ରାଷ୍ଟ୍ର ନା, ତାକୁ ସବୁ ଜଣାଥିଲା ଦିନେ ଆମେରିକା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏହା କରିବ। ଇଜ୍ରାଏଲର କଥାରେ ଗୋଟେ ଆମେରିକାନ ଲବି କାମ କରୁଛି ଇଜ୍ରାଏଲର। ଟ୍ରମ୍ପକୁ ସେମାନେ କାବୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଟ୍ରମ୍ପ ଆଉ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ନାହିଁ। ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଇଜ୍ରାଏଲର ଆମେରିକାନ ଲବି। ସେ ତାର ବୁଦ୍ଧି ତାର କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଏ ଲବି ଭିତରେ ସେ ଫସି ଯାଇଛି। ଏ ଇଜ୍ରାଏଲର ମୋତେ କହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତାର ଦୋଷ ଅଛି ଟ୍ରମ୍ପର, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଫଷ୍ଟାଇନ୍ ଫାଇଲ୍। ଇଜ୍ରାଏଲରେ ତାର ସେଇ ଜିନିଷଟାର ଦୋଷ ଟିକେ ଅଛି ସେଠି। ଇଜ୍ରାଏଲରେ ସେଟା ଫ୍ରି, ଆରେ ବାବା ତମେ ଏସବୁ କର ଆଉ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆଉ ଏଇଟା ତାର ୱିକନେସ୍ ଇଜ୍ରାଏଲର। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଜ୍ରାଏଲର ତ ଗାର୍ଲସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସୋଲଜର, ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନେ, ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍। ଇଏ ୱିକନେସ୍ଟା ଟ୍ରମ୍ପର ସେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ତାକୁ ସେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ଇଜ୍ରାଏଲ କରିଛି ବୋଲି ମୋର ରିଭିଲେସନ୍। ଆଉ ତାର କିଛି ବାଟ ନାହିଁ, ସେ ଏଫଷ୍ଟାଇନରେ କିଏ କାହାକୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଇଜ୍ରାଏଲ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛି ଏଇଥିରେ। ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ, ଆମେରିକାର ଜନସାଧାରଣ କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ୟୁ ଆର୍ ଡୁଇଂ ମିଷ୍ଟେକ୍, ବଟ୍ ଆମେରିକା ସେ ମାନୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାସନାଲ ଆଣ୍ଟି ଟେରରିଜିମର ଡିରେକ୍ଟର ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଲେ, ତାପରେ ଆମେରିକା ବୁଝୁଥିବ କ'ଣ କରୁଛି ଟ୍ରମ୍ପ। ତେଣୁ ଚାରିତ୍ରିକ ଦୋଷ ଏତେ ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ। 3W ୱାଇନ୍, ୱେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍, ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଆଉ ହେନ୍ ପେନ୍ ଚିକେନ୍ ଯେଉଁ ଚାଲୁଥିଲା, ସେସବୁ ଚାଲୁଥିଲା। ଏଇଥିରେ ଯିଏ ଫସିବ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ହେଇପାରିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଇରାନ କ'ଣ କରିଛି। ଇରାନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କାଲି ସରିଯିବ, ପରଦିନ ସରିଯିବ, ମୁଁ ଭାବୁନି କାଲି ପରଦିନ ସରିବ। ଇରାନ ହାଜ୍ ଷ୍ଟଡିଡ୍ ଦିସ୍, ଆମେରିକାର କଥା ଇଜ୍ରାଏଲର କଥାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିଛି। ସେ ଗୋଟେ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ଡ କମାଣ୍ଡ କରିଛି। ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ଡ କମାଣ୍ଡ ମାନେ ଆମେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ, ଭାରତରେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ, ଆମର ନା ଆର୍ମି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର, ନେଭି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଆଉ ଏୟାରଫୋର୍ସ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର, ତିନିଟାକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ CDS ହେଇଛି। ଜେନେରାଲ ରାୱତ ପରେ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍, ତାପରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ, ନର୍ଥ କମାଣ୍ଡ, ସାଉଥ କମାଣ୍ଡ, ଏସବୁ କମାଣ୍ଡ ଅଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ତିନି ସେନାର ମୁଖ୍ୟ ମରିଗଲେ, କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ମରିଗଲେ, କିଏ ଆପଣଙ୍କର ସେନାକୁ ଲିଡ୍ କରିବ ପୁଣି? ଏଇଟା ଇରାନ ଏଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ସାରିଥିଲା। ଦିନେ ଯଦି ଆମେରିକା ଏଇଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରେ, ଆମେ ଯଦି ସବୁ ମରିଯିବା, ଯୁଦ୍ଧ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ହେବନି। ନେତୃତ୍ୱ ବିହୀନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସରିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ଡ କମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କମାଣ୍ଡ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ର୍ୟାଙ୍କର ଲୋକ, ଯେମିତି ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ଏରାରେ କ'ଣ ଏ ଛୋଟିଆ ର୍ୟାଙ୍କକୁ ଭାବୁନଥିଲେ ଏମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲୋକ, ବଟ୍ ଏ ହାବିଲଦାର ହାଭିଂ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ କମାଣ୍ଡ ଇନ୍ ଇରାନ, ତାର ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ବଟାଲିୟନ ଅଛି, ସିଏ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ, ଖାମନେଇ ତ ଚାଲିଗଲା, ତା ପୁଅ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହେଇଗଲା, ତା ପରିବାର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଇଜ୍ରାଏଲ ଆଉ ଆମେରିକା ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆକ୍ରମଣ ନୁହେଁ, ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ ଅଛି, ବନ୍ଦ ନାହିଁ, ଆଜି ଯାଏ ବି ବନ୍ଦ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ତାର ତ କମାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ତାର ତ ମୁଖ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ତାର ଜେନେରାଲ ମରିଗଲା, ତାର ଡିଫେନ୍ସ ହେଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଡଭାଇଜର ମରିଗଲା। ସେ ଯାହା ବି ଆସୁଛି ପେପରରେ କି ନ୍ୟୁଜରେ ଅମୁକ ସମୁକ ସବୁ ମରିଗଲେ। ଗୋଟାଏ ଦିନରେ 48ଟା ମୁଖ୍ୟ ମରିଗଲେ, ଆଉ ରହିଲା କିଏ? କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ଅଛି କି? ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କମାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିଛି ଇରାନ, ସେଥିରେ ସେ ଜିତି ରହିବ। ଆମେରିକା ଆଣ୍ଠେଇବ, ଆମେରିକା କାନ ଧରିବ, ଆଉ ଟ୍ରମ୍ପ ନାକ ଘୋଷାଡ଼ିବ। ଇଏ ପୃଥିବୀ ସବୁ ଦେଖିବ ଯେ କେତେ ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ଚେହେରାଟା ଥିଲା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ତାହା ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଇଏ ଟ୍ରମ୍ପ। ମାନେ ଆମେରିକାର ପତନ ହେଇଗଲା, ଏଠି ଯେଉଁ କ୍ରେଡିବିଲିଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଟ୍ରମ୍ପ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯଦି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିକିରି ତ ଆମ କଥା ଶୁଣିକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଇଟା ଲୋକ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାର 2 ଦିନ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 3 ଦିନ ପରେ ବାଜୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭିକୁ ବୋଧେ ସମସ୍ତେ ୱାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି।
ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେରିକା ଏଠୁ ଯଦି ଚାଲିଯିବ ତ ସବୁଠୁ ଭଲ, ଆଉ ଯଦି ଏଠି ରହିଲା ଯେତିକି ବଦନାମ ନ ହେଇଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକା ବଦନାମ ହେବ। ସାର୍ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଯଦି ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଜାହାଜ ଆସିଥିଲା ଇରାନର ଫେରିକି ଗଲାବେଳେ ଆମେରିକା ତାଙ୍କୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଲା, ଭାରତ ସେଠି ଚୁପ୍ ରହିବାର କ'ଣ କାରଣ ହେଲା? କିଛି ନିନ୍ଦା କଲାନି, ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଦେଖିବା ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସେଠି ଚୁପ୍ ରହିଥିଲା, କ'ଣ କାରଣ ହେବ? ଯେତେବେଳେ 3ଟି ଜାହାଜ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ଲାବନ ଲାବନ କହୁଛନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଲବଣ। ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ ଆମେ କରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଲବଣ, କାହିଁକିନା ପାରସ୍ୟ ଭାଷା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଭାଷା ବହୁତ ମିଳେ, LAVAN। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କ'ଣ ଡେନା, ଡେନା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାହାଜଟାର ନାଁଟା ମୁଁ ଭୁଲୁଛି, 3ଟା ଜାହାଜ, ଗୋଟେ ଭାରତରେ ଥିଲା କୋଚିନରେ, ଗୋଟେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଲ୍ ପାଖରେ ଥିଲା। ଏଇ ଥିଲା ସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଉଡ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲିଟ୍ ରିଭ୍ୟୁ ସରିଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଭାରତ କ'ଣ କହିବ କି ତୁମେ ଆମ ଯାହା ଦେଶରେ ରୁହ? କହିବନି ନା। ଭାରତକୁ ଯେଝା ଦେଶକୁ ଯିଏ ଫେରିଯିବେ, ଯେଝା ଦେଶକୁ ଫେରିଯିବାଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ନିୟମ। ଫେରିଗଲା ବେଳେ ଡେନା ଆମକୁ ମାଗିନି କୌଣସି ହେଲ୍ପ, କିଛି ହେଲ୍ପ ମାଗିନି। ଯେତେବେଳେ ସେ ହେଲ୍ପ ମାଗିଛି ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ତାର ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସିଗ୍ନାଲ ପଠେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରିସିଭ୍ କରିଛି। ଆମର ଗୋଟେ ସେଲିଂ ବୋଟ୍ ଆସୁଥିଲା, ସେ ବି ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ତାର ନାଁଟା ମୁଁ ଭୁଲୁଛି, ଭାରତର ସେ ଜାହାଜ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ କୋଚିନରେ ତାର ଗୋଟେ ଜାହାଜକୁ ଆମେ ରଖିଥିଲେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଜାହାଜକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ଆଉ ଇଏ ଯେହେତୁ ସେ 3ଟା ଜାହାଜ ଭିତରେ ଇଏ ଜାହାଜଟା ହେଉଛି ଲଢୁଆ ଜାହାଜ, ଇଏ ଫ୍ରିଗେଟ୍ଟା ଲଢୁଆ ଜାହାଜ। ଗୋଟେ ତା ନିଜ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମିତ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଲଢୁଆ ଜାହାଜ ପର ଦେଶର ପାଣିରେ ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୱାଟର ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜଳରାଶିରେ ବିନା ମତଲବରେ ପଡ଼ି ରହିବ କି? ଡରିକିରି ଲୁଚିଯିବ କି? ସୈନ୍ୟର କାମ କ'ଣ? ସୋଲଜରର କାମ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜର କାମ କ'ଣ? ଗୋଟେ ମିସାଇଲର କାମ କ'ଣ? ମିସାଇଲ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବ କିଏ? ସୈନିକ। କିଏ? କେଉଁ ସୈନିକ? ଯେଉଁ ଦେଶ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ସେ ଫୋପାଡ଼ିବ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ 28ରେ ହେଉଛି, ଆଉ ଏ ଘଟଣାଟା ତାପରେ ଘଟୁଛି, ସେ ଜାହାଜ ଜାଣିକିରି ତା ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି? ସୈନିକର କାମ ହେଉଛି କିଛି ବି ହଉ ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନ ଦେବି, ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଜୀବନ ଦେବି। ୟା ତ କାହାକୁ ମାରିବି ଗୁଡ଼ିଏ, ମୋ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବି, ନଚେତ୍ ରକ୍ଷା କରୁ କରୁ ଯଦି ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସେଇଟା ସେଇ ଜାହାଜ ପ୍ରତି ଆପ୍ଲିକେବଲ୍। ସେ ଜାହାଜ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଯେଉଁ କାମଟା କଲା ଠିକ୍ କଲାନି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ରୁଲ୍ସ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ରିପ୍ଲାଏ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ରିପ୍ଲାଏ ମାନେ, ସେ ସବମରାଇନ୍ରେ ମୁଁ କିଛି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି କି ସବମରାଇନ୍ ପାଣି ଭିତରୁ ମାରିଦେବ, ସେ କେମିତି ଜାଣିଲା ଏଇଟା ଇରାନର ବୋଲି? କେମିତି ଜାଣିଲା? ମୁଁ କିଛି ସବମରାଇନ୍ ଯେଉଁମାନେ ବୁଢ଼ା ଜାହାଜରେ ମୋ ବନ୍ଧୁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଚାରିଲି ୱାଇ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ରିପ୍ଲାଏ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ରିପ୍ଲାଏ ମାନେ ଗୋଟେ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶତ୍ରୁକୁ ଗୋଟେ ଶେଷ ବାଣୀ ଶୁଣାଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହନ୍ତିନି, ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ତୋର କ'ଣ କାମନା ଅଛି କହ। ଇଭେନ୍ ଫାଶୀ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଯାଏ ତୁମର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ କୁହ। ସେ କହ ମୁଁ ଅମୁକ ପଢ଼ିବି, ସମୁକ ଗୀତା ପଢ଼ିବି, ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବି, ଦିଆଯାଏ। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାର ପଣ୍ଡୁବୀ ବା ବୁଢ଼ା ଜାହାଜ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଡେନାକୁ ମାରିଲା, ସେତେବେଳେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ରିପ୍ଲାଏ ହେବାର ଥିଲା। ସେ ସରଫେସ୍ କରିବାର ଥିଲା। ସରଫେସ୍ କରିଥାନ୍ତା, ପଚାରିଥାନ୍ତା ତୁମେ ଯେହେତୁ ତୁମ ଦେଶ ଉପରେ ଆଉ ଆମର ଯୁଦ୍ଧଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ତୁମେ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସିଅନ୍କୁ କ୍ରସ୍ କରି ଆରବିଆନ୍ ସି ଦେଇକିରି ଆଉ ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ଓମାନ ବା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜକୁ ଯାଅନି, ତୁମ ଦେଶକୁ ଯାଅନି, ତ ତା ଦେଶର ବନ୍ଦରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା। ସେଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ରିପ୍ଲାଏ କରିଥାନ୍ତା। ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ରିପ୍ଲାଏ ନ କରି ଯୁଦ୍ଧଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ଆଗ କରିଛି, ଇରାନ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଯେଉଁ ରେସ୍ପନ୍ସ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିଛି ଆମେରିକାର ଭୁଲ, ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆର ଭୁଲ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଆ କିଛି ମାନେ ତା ଉପରେ ପଏଣ୍ଟ ନ ରଖିବା, ନିନ୍ଦା ନ କରିବା, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେରିକାର ଇଣ୍ଡିଆ ନିନ୍ଦା କରିଛି କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ୟାର କଥା ଆସିଲା, ଭାରତ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛି, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସନକୁ ବା ତାଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ସନ୍ଦିହାନ କରାଗଲା। ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ, ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ, ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ, ସରକାର କ'ଣ କରୁଛି, ଆମେରିକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଅଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଅଛି, ଇସ୍ରାଏଲରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାର 2 ଦିନ ପରେ ବା 3 ଦିନ ପରେ ଏ ଜିନିଷ ଘଟିଲା। କାହିଁକି? ହୁଏତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ସେମାନେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିଦେଲେ,
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମେ ଆକ୍ରମଣ କରିବୁ, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକି ଦିଅ, ଆଉ ସିଏ ଜାଣିନଥିବ ଆମେ କାହିଁ ଡାକୁଛୁ, ସିଏ ଆସିବ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଭାବରେ, ଆଉ ସିଏ ପଳେଇଲା ପରେ ଆମେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବା, ଲୋକ କହିବେ ବୋଧେ ମୋଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଇଏ ଇସ୍ରାଏଲର ଚାଲ ଏମିତି ହେଇପାରେ। ଏଇ ୟା ପୁଣି ଅଦର ୱେ, ବୋଧେ ମୋଦିକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ମୋଦି ଏଗ୍ରି ହେଇଛି, ଆଉ ସେମାନେ ମିଳିମିଶିକି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଚାଲିଲା ପରେ ଆମର ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗର ସଚିବ ଜଣେ ସେ ନିଜେ ଯାଇକିରି ଇରାନର ହାଇକମିଶନ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ସେଠି ତାଙ୍କର ବହିରେ ଯେଉଁ ଅଛି ନିଜର ଭାରତ ତରଫରୁ ନିଜର ସମବେଦନା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ, ସେ ସମବେଦନାରେ ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯିଏ ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯଥା ଡେନାର ଏଇ ଯେଉଁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମେରିକା ତାକୁ ମାରିଲା, ସେ ସବୁ କମ୍ବାଇନଲି ସେଟାକୁ କ୍ଲବ୍ କରିକିରି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଭାରତ ଏଥିରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଛନ୍ତି।